फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। জোরে বলে না। আমার রাসূল পাকের মাজার মুবারক থেকে আমরা দূরে রয়েছি, কিন্তু আমরা বেসাহারা নয়। আমাদের সাহারা আমাদের আকা সৈয়দুল মুরসালিন ইমামুল কিবলাতাইন রহমাতুল আলামিন জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। চিৎকার দিয়ে বলুন সাল্লাল্লাহু মাশাআল্লাহ। फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। अल्लाहुम्मा जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। अल्लाह আমার রাসূল পাকের রওজা মুবারকের সামনে যারা হাজির হয়ে যায়, হায় হায়, আমার রাসূল পাকের সবুজ গুম্বাদ মুবারক যখন নজরে চলে আসে, কাউকে বলতে হয় না বেশি বেশি করে দরুদ পড়ো, আকার মাজারের সামনে এসেছো, আকার দরবারে এসেছো, বলতে হয় না। মসজিদে নববীতে সাজদার জন্য বলতে হয় না, নফিল নামাজ পড়ার জন্য তাকিদ দিতে হয় না। আশিকরা পারলে চোখের পলক দিয়েই সেজদা দিয়ে দিত মসজিদে নববীতে। কি ভাই ঠিক না কথা বল? আমার রাসূল পাকের নজরের সামনে মাজাজি মালিকে জান্নাত সাহেবে নামাজের সামনে সাজদা হবে, চোখের পলক দিয়েই হবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে হবে না? मैं दाएं नहीं देखता बाएं नहीं देखता, मैं तो दिल वालों को देखता। নবীর ইশকের টঙ্কা বাজায়, ফেরি করি, ফেরিওয়ালা। যাদের কলিজার মধ্যে রাসূলের ইশকের চিরাগ দীপ দীপ করে জ্বলছে, তাদেরই আমার কথা ভালো লাগে। না জাম सहारा देता है, न शरबत प्याज बुझाता है, हमें तो मोहम्मद का एक नाम सहारा देता है। बोलो सुभान। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। अल्लाह
वाला आले। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। अल्लाहुम्मा আমার রাসূল পাকের রওজা মুবারক থেকে যখন ঘুরে এসে কোন হাজী সাহেব যখন আমার রাসূল পাকের শহরের তাজকিরা করে, আমার রাসূল পাকের সবুজ গুম্বাদ মুবারকের আলোচনা, আমার রাসূল পাকের সুনহরি জালি মুবারক মাজার মুবারকের জালি মুবারকের তাজকিরা আলোচনা যখন করে, আমার রাসূল পাকের নিদর্শনগুলির আলোচনা, আমার রাসূল কোন কুয়ার পানি পান করতেন, আমার রাসূল কোন পাথরে হেলান দিয়ে বসে থাকতেন, যখন আলোচনা করে আমাদের নবীর আশিকদের দিলটা কি হয়, मचल जाता है, मचल उठता है। काश हमारा भी ऐसा नसीब हो जाए, इंशाल्लाह हो जाए। ऐ मदीने की ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना। ऐ मदीने की ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना। बात बढ़ जाएगी, दिल तड़प जाएगा, मेरी मोहतात आंसू छलक जाएंगे।